Riding game 3 na mga kaibigan. Fasten your seatbelt. Kaya wana, umati ka pong bakbakan na ni. Servisyo ko lang po. Para. Wa matando ka. Agay patay ni Idol Jobert. Di mapunit. 1-0 na. 1-0. Okay na yato ang triple bakbakan diri sa Barangay Tuyom, Karkar City. Under ni sa Yads Casinillo Promotion. O sponsor ni sa mga barangay officials dire ning mga musunod. Agay gitagak sa tungod kuha pa ni Idol Reggie Caban. Wala po gitubag ni The Mighty Mouse. Agay The Mighty Mouse perting hiwi atira. Ato pasalamatan nato mga sponsor, sila si Kapitan GC Laordin, Mr. Gilbert Jan Tanod-Tanod, Konsehal Manolito Langgido, Konsehal Romeo Rehis, Konsehal Dines Casinsa, Konsehal Gerald Kutamura, Konsehal Rene Lapas. Servisyo ko la po. Janlep, tukola po. Janlep again. Tuara, gilambahan ni Janlep. Oy. Sus, grabe ang lambahan Janlep. Perti sa kita. Padayon ta sa ato ang mga sponsor. Konsehal Jerpy Canoy, Konsehal Romart Tangaro, Konsehal Melvin Traya, o assisted niya sa iski chairman o mga konsilors. 2-0 atong skora in favor of team Cebu City. Ilaga, mikanat. Binumba sa rin ni Idol Jobert Barcinas pero hindi tumagos ang tira. Reggie Caban. Ato ara sabit ang tukod ni Idol Jobert. 1-2 na. This gonna be a good game 3. Dik ka ng labanan. Atin kini serbisyo The Mighty Mouse. Silent assassin milapdos sakita to eh. What a shot, mamma mia! Coming from The Mighty Mouse. Iguales dos. Shout out Mus Jana Kabay. Shout out Konsehal Silso Gabunada. Shout out Eric Lasarte, Manuel Elisir Traya. Kini para 3. Win! 3-2 na. Shout out Charlie Milan, Zach Bihag, shout out Tatay Conrado Aliga, shout out Sir Jonathan Arquion, Apo ni Magno, shout out og sa akong kauban nga si Anthony Andales, shout out. 3-2 na kini para 4. Servisyo The Mighty Mouse. The game breaker, Mr. Explosive, Janlep na team lifter. Patay na. Hawan pas kang manang. 4-2 na, 2 point lead na sa team Mandawi sa ato ang deciding game 3. Kinsa kay ma-champion na ni, kinsa kay makabulsa sa premyo sa atong bakbakan diri sa Barangay Tuyom. The Mighty Mouse, Mr. Explosive tuara di madawat ang tira sa ahinsya. Ilaon Daniel Miyagi. 5-2. Servisyo The Mighty Mouse para size. The Mighty Mouse binumba sa ire, dinakdak sa ire. Mighty Mouse again. Agay, miscommunication sa depensa sa team Cebu City. Change score na. Size 2 sa katong score. 4 point lead sa team Mandawi sa ato ang deciding game 3. Dawat. Anot Shakor, shout out. Pilomina Salis, Ikipani, shout out. Nestor Tantog, shout out. Ako sugal katulo. Kabiring along with us is Carlos Caparida and boss dos size ang ato skora, dos size Cebu City's ball. Alongside na to nag-cover si Boss Ake, mga kaibigan. Kulapo, mikulata na. Gikulata na ni Kulapo ang team Mandawi. Tuara, patay ni Saddam. My goodness. Grabe Di matabas-tabas tong plisinga ay walang katao-tao. 3 size na. Servisyo Jobert. Win. 4 size na, 4 size. Servisyo Mr. Explosive. Tuagsik na naman. 5 size na, 5 size. 1 point lead na lang sa team Mandawi City sa ato ang decision game 3.
Servisyo Mr. Explosive. Tuara, Janlip. Kulapo, may pabuwagaya. What a shot! Mamma mia! Tinamaan nun si The Mighty Mouse. Patay si The Mighty Mouse. Igualisay sa atong skora. Servisyo Mr. Explosive para City. Jobert again. Ilaga. 3-shot combination ni Jobert. Geto bag ni Dasalint Assassin. Mr. Explosive Jobert again. Kulapo. Rainfall. Coming from Team Cebu City. Heavy rainfall. Mamma mia! Sabit ang tira ni Dasalint Assassin. Woo! Rawat ka? City size na, city size. Otso size na. May overtake na ang team Cebu City. Kulapo, may bagnos na naman. Shot combination Kulapo. Grabe Di matabas-tabas nila. Buyok! Gibato na mayo sa team Cebu City. Ang team Mandawi. What a shot! Mamma mia! Look at that. Coming from Mr. Explosive Barcinas. It can break your arms and also your hearts. Grabe tiraha. Woo! Grabe sakita itong tiraha. Oy! Okay, back to the ball game. Shout out din ni Boss Alan Villarin. Dia dari skilid atong amigo taga Barili. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. 9-6 sa atong score in favor of Team Cebu City sa atong decision game 3. The Mighty Mouse may pabutog. Ito bag ni Kulapo. Agay, inside na ba? Good item! G-size na. Kabiring along with us is Volleyball TV. Dara guys, Volleyball TV o si Boss Aki. Boss Aki o si Volleyball TV Mao na kauban na to. Nag-cover sa atong duwa dire sa Barangay Toyom, Karkar City. On the opposite side, Carlos Caparida. Rak-rak na si Andong Jobert. 3-shot combination. Napunita na. Tuara, topo ni Sadam. Labiha, oy. On si size na for the win. Matay, tanaw na ko. Di Joker Ribbons ang team Mandawi yan. Isa lang 2 successive loss. Murag mapunaan pa. Na. Champion na ang team Cebu City sa atong bakbakan dire. 3 successive loss na sa bakbakan ang team Mandawi kontra sa team Cebu City. Congrats Team Cebu City sa Dam Kulapo Jobert. Grabe, kabaw. Kabaw.